Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel EJC Media, beragam cara pilihan kita. Oke teman-teman, di video kali ini saya membagikan tutorial maupun cara ya teman-teman membuat video story 30 detik versi kedap kedip. Nah, untuk backgroundnya hanya membutuhkan satu buah background saja, dilengkapi dengan klip grafis, inbrush, dan memory line dan overline. Nah, untuk judul lagunya Kelak Kau Telah Dewasa. Oke teman-teman, sebelum ke tutorial lebih lanjut, dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, share ke sosial media teman-teman, atau komen jika ada yang perlu dipertanyakan, agar channel ini tetap berkembang dan terus berkarya membuat konten-konten menarik lagi lainnya yang bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, tanpa berlama-lama yuk kita simak tutorial berikut ini. Let's go. Setelah kita masuk ke aplikasi Master, lalu klik icon plus. Setelah itu pilih aspek rasio 1:1. Lalu kita masuk ke pengaturan, gambar icon kiri seperti ini. Lalu pilih penyuntingan. Terus itu kita tempatkan durasi foto default ya teman-teman. Saya pilih di 0,5 detik ya, seperti ini. Setelah selesai langsung checklist. Setelah itu kita tambahkan background sebanyak 36 ya teman-teman. Lalu kita geser ke awal video, jalan seperti ini. Setelah itu kita perbesar backgroundnya, tarik seperti ini menggunakan 2 jari. Setelah itu kita tambahkan klip grafis. Untuk background pertama, klip grafis inbrush nomor 3, background kedua memory line nomor 4. Untuk background selanjutnya inbrush juga dari background nomor 3 hingga nomor 5. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no.
physically, studied them religiously, so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get a C. They'd rather just go leave it be. And this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. Oke, setelah selesai menambahkan klip grafisnya, lalu kita geser ke depan ya, untuk mengatur posisi beat background. Lakukan seperti ini satu persatu hingga selesai. Nah, setelah selesai, lalu kita tambahkan satu buah background. Kita masuk ke media, lalu pilih satu background saja. Setelah itu kita tambahkan klip grafis. Masuk ke klip grafis, lalu pilih summer vacation nomor 5 ya. Lalu kita masuk ke pengaturan, lalu pilih penjentingan. Setelah itu kita turunkan durasi foto ke 0,5 detik lagi ya teman-teman. Setelah selesai langsung checklist. Setelah selesai menambahkan audionya, lalu kita pergi ke background di angka 38 untuk menambahkan klip grafisnya. Kemudian saya tambahkan simbol thread nomor 4 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya background 39 hingga 46 saya tambahkan overline dari nomor 1 hingga nomor 8.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Nah, di angka 47 hingga 49 sama overland juga, tapi dari awal juga, dari 1, 2, dan 3. Nah, setelah selesai langsung kita ke background yang terakhir. Kita tambahkan background hitam ya teman-teman, layar hitam seperti ini. Lalu kita masuk latar, lalu pilih latar background hitam. Nah, tarik seperti ini, lalu kita paskan ke akhir audio seperti ini. Setelah itu kita turunkan opacity-nya di angka 60 ya. Setelah selesai langsung decrease. Habis itu kita paskan layar misalnya seperti ini. Lalu kita tambahkan partikel warna-warni ya. Kita masuk ke lapisan, lalu pilih media. Setelah itu kita cari partikel warna-warni. Lalu kita hapus background hitamnya dengan cara menyampur, lalu geser ke atas layar seperti ini. Setelah itu kita paskan layar. Setelah yang terakhir kita tambahkan quotes-nya, quotes lengkap atau komplit seperti ini. Lalu kita hapus juga layar hitamnya dengan cara menyampur, lalu layar seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum, salam editor.